बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज वाक़या करबला को कौन नहीं जानता है, जिसमें अहले बैत रसूल को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया और औरतें बच्चियों को ग़ुलाम बांदी बना लिया गया था। और हैरत की बात तो ये है कि ये जुल्म व सितम करने वाले कोई गैर मुस्लिम यहूदी ईसाई वगैरह नहीं थे, बल्कि ख़ुद अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान ही थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाक़या करबला पेश क्यों आया, यानी इमाम हुसैन तो मदीना मुनव्वरा में रहा करते थे, तो फिर करबला में इमाम हुसैन क्यों पहुँचे, किसने बुलाया और फिर बुलाकर आपका साथ क्यों नहीं दिया। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एजुकेटेड दुनिया के बनाने में हमारा साथ दें। ये बात है जब हिजरी का 60वां साल ख़त्म होने को था और शाबान के महीने में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल कर गए। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद मुसलमानों को अब किसी दूसरे शख्स को अमीर बनाना था, क्योंकि जब हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया था, मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर किया गया था, तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ शराइत आयद किए थे, जिनकी बिना पर आपको मनसब खिलाफत अता किया गया था। उन शराइत में एक शर्त ये भी थी कि हज़रत अमीर माविया के इंतकाल के बाद आपका कोई बेटा या अहल अयाल में से या आपके रिश्तेदारों में से कोई भी जानशीन नहीं बनेगा और ना आप किसी को नामज़द करेंगे, बल्कि ये मसला उम्मत के सुपुर्द किया जाएगा। उम्मत जिसे चाहेगी अपना अमीर, अपना खलीफा मुकर्रर कर लेगी। लेकिन हज़रत अमीर माविया के इंतकाल के बाद आपका बेटा यजीद ने इस पर अमल ना किया और इस शर्त की मुखालिफत करते हुए उसने खिलाफत का दावा किया और मनसब खिलाफत पर ज़बरन बैठ गया। इस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में रह रहे थे, तो जब यजीद खलीफा बना तो उसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पैगाम भेजा कि मैं अब अमीरुल मोमिनीन हूँ और आपको मेरी बैत करनी है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस यजीद की तमाम मक्कारियों, तमाम इसके अय्याशियों से वाकिफ़ थे, इसके तमाम गलत कामों करतूतों का आपको इल्म था। इस वजह से आपने यजीद की बैत कबूल ना की और इस बात को टाल दिया और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आए। जब कूफा वालों को ये बात पता चली कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत कबूल करने से इनकार कर दिया है और वो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच चुके हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि वो लोग अहले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, हज़रत अली के शियान ख़ास में से थे। तो उन लोगों ने ये मशवरा किया कि हम यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे और इमाम हुसैन को बुलाएंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। तो इन कूफियों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ खतूत लिखना शुरू किए और हर ख़त में ये रिक्वेस्ट करते थे कि ए हज़रत अली के बेटे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी के नवासे, आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम इस ज़ालिम व जाबिर के हाथ पर बैत करना नहीं चाहते हैं। वो लोग खतूत में लिखते थे कि इस वक्त कूफा का गवर्नर नुमान बिन बशीर है, हम इसके पीछे तो जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं और ना इसके साथ ईदगाह में जाते हैं। आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ़ ले आएँ, हम सब आपके हाथ पर बैत करेंगे और आपको अपना अमीर चुनना चाह रहे हैं। इस टाइप के खतूत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 1 2 नहीं, 10 15 नहीं, बल्कि हज़ारों की तादाद में आ रहे थे, जिनका जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है, इमाम हुसैन को पढ़ना भी दुश्वार हो रहे होंगे। रावी कहते हैं कि इन खतूत को हमने 2-3 बोरियों में बंद कर कर रखा था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बखूबी जानते थे कि ये कूफ़ी कौम कितनी बेवफा है, कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को भी इन्हीं कूफ़ियों ने ही शहीद करवाया था। लेकिन आपने फिर भी इस मसलहत को ज़ेरे नज़र रखते हुए कि एक कौम ज़ालिम व जाबिर के हाथ पर बैत करना नहीं चाह रही है और वो हमें बैत के लिए बुला रही है, तो ये हम पर लाजिम है कि हम उनकी क़यादत के लिए जाएं। आपने उनके खतूत को एक्सेप्ट किया और उनको एक जवाब भी दिया। जवाबी ख़त में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा कि हम इस वक्त कूफा तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, हम अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेज रहे हैं। अगर हालात बेहतर रहे, अगर हालात खुशगवार रहे, तो इंशाअल्लाह हम भी जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ़ ले आएंगे। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा के लिए रवाना किया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील जैसे ही कूफा पहुँचे और हज़रत मुख्तार बिन उबैद के घर में ठहरे, तो लोगों को जब मालूम हुआ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा आ चुके हैं और मुख्तार बिन उबैद के घर पर तशरीफ़ फरमा हैं, तो ये शियान अली जोग दर जोग मुख्तार बिन उबैद के घर में इकट्ठे होने लगे और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत करने लगे। ये बैत इतनी तेज़ी से कर रहे थे कि पहले ही हफ्ते में करीब 12,000 कूफियों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कर ली थी।
जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कूफियों का ऐसा इश्क देखा, उनकी ऐसी मोहब्बत देखी कि एक ही हफ्ते में 12,000 कूफियों ने बैत कर ली है, तो आपने फ़ौरन इमाम हुसैन को रिप्लाई दिया कि यहाँ पर हालात बहुत बेहतर हैं, आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ़ ले आएँ। और ये ख़त लिख कर आपने इमाम हुसैन की तरफ रवाना कर दिया था। जब यजीद के मुखबरों ने ये चीज़ देखी कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर कूफ़ी बहुत तेज़ी से बैत कर रहे हैं, तो उन्हें ये खदशा पैदा हुआ कि ये कूफ़ी एक उमड़ते हुए सैलाब की तरह यजीद की सल्तनत को पाश पाश ना कर डालें। तो उन्होंने फ़ौरन यजीद को ख़त लिखा और पूरी सूरत हाल बयान कर दी कि मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के नाइब के तौर पर कूफ़ा में तशरीफ़ ला चुके हैं और ये कूफ़ी जोग दर जोग उनके हाथ पर बैत कर रहे हैं। जब यजीद ने यह ख़त देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने कुछ ख़ास दोस्तों से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। तो उन दोस्तों ने मशवरा दिया कि बसरा का जो इस वक्त गवर्नर है इब्न ज़ियाद, उसको कूफा भेज दिया जाए। ये बड़ा ही ज़ालिम व जबर गवर्नर है, ये किसी की परवाह नहीं करेगा और वहाँ पर तुम्हारा निज़ाम कायम कर देगा। यजीद ने फ़ौरन इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा और कहा कि तुम बसरा के साथ साथ अब कूफा के भी गवर्नर हो। इब्न ज़ियाद ने फ़ौरन बसरा में अपना एक नाइब छोड़ा और कूफा की तरफ रवाना हो गया। इब्न ज़ियाद जानता था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैं यजीद का एक गवर्नर के तौर पर यहाँ कूफा आ रहा हूँ, तो कहीं मुझे लोग कूफा में दाखिल होने से पहले ही कत्ल ना कर दें। इसलिए उसने वो लिबास पहना जो उस वक्त मक्के के मदीने के लोग लिबास पहना करते थे और उसी रास्ते से, उसी रूट से कूफा में दाखिल हुआ जिस रास्ते से मक्का मदीना के काफ़िले आया करते थे। और शाम के वक्त ये इब्न ज़ियाद मक्का मदीने वाले रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ तो लोगों ने समझा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए हैं और लोग मरहबा मरहबा आपका वेलकम वेलकम करके आपका इस्तकबाल कर रहे थे और आगे पीछे चल रहे थे, नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। लेकिन जब दस्तबोसी के लिए भीड़ ज़्यादा लगने लगी तो इब्न ज़ियाद के एक सिपाही ने आवाज़ लगाई कि ऐ लोगो, ये कोई तुम्हारा अमीर नहीं, इमाम हुसैन नहीं, बल्कि ये कूफा का नया गवर्नर इब्न ज़ियाद है। जब लोगों ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत रंज व गम हुआ और वो सब लोग फ़ौरन तितर बितर हो गए और अपने अपने काम से लग गए। इब्न ज़ियाद ने रात गवर्नर हाउस में गुजारी और सुबह होते ही कूफियों की एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में उसने ऐसा ज़ोरदार खुतबा दिया जिससे लोगों की रूह काँप गई। उसने कहा कि मुझे यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन यजीद ने भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि जो हमारी बात मानेगा, आपकी बैत कबूल करेगा तो उसके साथ तो मैं रहम करूँगा, सिला रहमी करूँगा, लेकिन जो मुखालिफत करेगा, जो मुखालिफों को अपने घर में ठहराएगा तो उसका हशर बहुत बुरा होगा। उनके माल को लूट लिया जाएगा, बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा और उनकी इज़्ज़त व आबरू की भी कोई फ़िक्र ना की जाएगी। और अगर हमें ये ख़बर मिली कि किसी के घर पे कोई बागी ठहरा हुआ है जो कि यजीद की खिलाफत का मुनकिर है, यजीद के हाथ पर बैत नहीं करता है, तो हम उसको फ़ौरन कत्ल कर देंगे। इस वक्त हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मुख्तार बिन उबैद के घर ठहरे हुए थे, लेकिन आपने जब यजीद की ये बातें सुनी तो आपने वहाँ ठहरना बेहतर ना समझा और आप वहाँ से हज़रत हानी बिन उर्वा के घर तशरीफ़ ले गए, जो कि मुहिब्ब अहले बैत थे और अहले बैत से हद दर्जा इश्क रखा करते थे। इब्न ज़ियाद ने नोमान बिन बशीर, जो कि उस वक्त कूफा के गवर्नर थे, यजीद का लेटर दिया और आपको माजूल कर दिया और इब्न ज़ियाद कूफा का गवर्नर बन गया। और गवर्नर बनते ही उसने कूफा के तमाम बड़े बड़े ख़ानदानों, कबीलों के सरदारों को, रईसों को, अमीरों को इकट्ठा किया और उनको कैद में डाल दिया और उन सब से पूछताछ करने लगा कि बताओ मुस्लिम बिन अकील कहाँ है, मक्के से जो इमाम हुसैन का नाइब आया है वो कहाँ है। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं बताया तो उसने एक जासूस लगाया जिसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील का पता निकालना था। वो जासूस इतना चालाक था कि कूफा की जामा मस्जिद में गया और एक मुहिब्ब अहले बैत बैठा हुआ था। उसने जाकर उनसे कहा कि मैं आशिक अहले बैत हूँ और मैंने सुना है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा में तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैंने ये 3000 दरहम उनके लिए निकाल कर रखे हैं, मैं ये उनको देना चाहता हूँ, उनके लिए नजराना पेश करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं मुस्लिम बिन अकील से कैसे मिल सकता हूँ? उस मुहिब्ब अहले बैत मुस्लिम बिन औसजा ने कहा कि तुम ये बात भरी मस्जिद में मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाओ किसी और से पूछ लो। लेकिन उसने कहा कि मैं आपके चेहरे पर जो खैर व बरकत के आसार देख रहा हूँ, ये यकीनन किसी अहले बैत के मुहिब के चेहरे पर ही नमूदार हो सकते हैं। तो उस मुहिब अहले बैत ने कहा कि तुमने सही पहचाना, मैं आशिक रसूल हूँ और आशिक अहले बैत भी हूँ। फिर ये आशिक अहले बैत मुस्लिम बिन औसजा इस ग़ुलाम को, इस जासूस को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में लेकर गया और इस ग़ुलाम ने आपको 3000 दराहिम नजराने के तौर पर पेश किए और अक्सर आपकी बारगाह में आने जाने लगा। ये दिन भर हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में रहता था और रात में पूरी रिपोर्ट जाकर इब्न ज़ियाद को दे दिया करता था।
یہ ہانی بن عربہ جس کے گھر حضرت مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، یہ ابن زیاد کا بھی بہت خاص بندہ تھا، اس سے تعلقات اچھے تھے۔ تو جب ابن زیاد کو یہ پکا معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس نے ہانی کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور ہانی جب ابن زیاد کے سامنے حاضر ہوئے اور سلام عرض کی تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہانی سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب ہانی نے پھر سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا اور ایک دم سے بھڑکنے لگا اور کہنے لگا کہ اے ہانی، تم نے اپنے گھر کو ہمارے خلاف ہونے والی سازشوں کا اڈا بنا رکھا ہے اور تم نے باغیوں کو وہاں پر پناہ دی رکھی ہے، اور تم کیا سوچتے ہو کہ میں ان سب باتوں کو نہیں جانتا ہوں؟ پہلے تو ہانی نے ان سب باتوں کا سرے سے انکار کیا اور ابن زیاد کی تمام باتوں کو خارج کر دیا، لیکن جیسے ہی ابن زیاد نے وہ جاسوس جو مسلم بن عقیل کا محب بن کر آپ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہتا تھا ہانی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تو اس کو دیکھتے ہی ہانی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب جھوٹ بولنے کی، انکار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی، تو ہانی نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں مسلم بن عقیل سے جا کر کہہ سکوں کہ آپ اب دوسرا ٹھکانہ دیکھ لیجئے، میں اپنے گھر پر آپ کو نہیں ٹھہرا سکتا۔ تو ابن زیاد بولا کہ تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور تب تک تمہیں رہا نہیں کیا جائے گا جب تک تم مسلم بن عقیل کو میری بارگاہ میں حاضر نہیں کر دیتے۔ ہانی نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہیں اور میں مہمانوں کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ ہماری روایات ہیں کہ ہم مہمانوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی نہیں کرتے ہیں، میں ان کو کسی بھی صورت میں تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اتنا سننا تھا کہ ابن زیاد نے کہا پھر میں تمہارا سر قلم کر دوں گا اگر تم مسلم بن عقیل کو میرے گھر حاضر نہیں کرو گے۔ ہانی نے کہا کہ اگر تم میرا سر قلم کر دو گے تو پھر خیر تمہاری بھی نہیں ہے، تمہارے آس پاس بھی تلواریں چمکیں گی۔ جب یہ بات ابن زیاد نے سنی تو اس نے ایک ڈنڈا نکالا اور ڈنڈے سے ہانی بن عروہ کے چہرے پر، سر پر زوردار وار کرنا شروع کر دیا۔ ان واروں سے ہانی کا سر اور چہرہ بہت بری طریقے سے زخمی ہو چکا تھا اور پورا لباس خون میں تر بتر ہو گیا تھا۔ ابن زیاد نے ہانی کو تو قید میں ڈلوا دیا، لیکن باہر عوام میں ہانی کے قبیلے میں یہ بات پھیل گئی کہ ابن زیاد نے ہانی کو قتل کر دیا ہے، اور ہانی کے قبیلے کے ہزاروں نوجوان انتقام 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 کا نعرہ لگاتے ہوئے گورنر ہاؤس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ یہ بھیڑ دیکھ کر ابن زیاد بہت گھبرا گیا اور اس نے قاضی کو بلایا اور کہا کہ آپ پہلے جیل میں جا کر دیکھ لیں کہ ہانی زندہ ہے، اور پھر باہر جا کر ان کے قبیلے والوں سے بیان کریں کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوا ہے، ہانی زندہ ہے۔ قاضی صاحب جیل میں گئے تو دیکھا کہ اگرچہ ہانی بہت زیادہ زخمی ہے لیکن فی الحال وہ زندہ ہے۔ تو قاضی صاحب نے باہر جا کر اہل قبیلے سے، ان کے خاندان والوں سے کہا کہ ہانی ابھی زندہ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ جب قاضی کی یہ بات ہانی کے قبیلے والوں نے سنی تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل باہر آئے اور گورنر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے متوسلین کو بلایا تو چند ہی منٹ میں 40,000 کا لشکر گورنر ہاؤس کے ارد گرد موجیں مارنے لگا۔ اب کیا ہونا تھا، مسلم بن عقیل کے ایک اشارے پر یہ گورنر ہاؤس بھی فتح ہو جاتا، ابن زیاد بھی قتل کر دیا جاتا، اور یہی لشکر امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ملک شام پہنچتا اور یزید کی سلطنت کو بھی پاش پاش کر ڈالتا، یزید کو قتل کر دیا جاتا یا اس کو قیدی بنا لیا جاتا، اور پھر امت کے امیر المومنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا جاتا۔ نقشہ تو یہی بنا تھا، لیکن ہر بار وہ نہیں ہوتا ہے جو بندے چاہتے ہیں، مشیت الہی کبھی کبھی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل 40,000 کے لشکر کے ساتھ، جس میں ہر منٹ اضافہ ہو ہی رہا تھا، گورنر ہاؤس کے ارد گرد کھڑے تو تھے، لیکن آپ کا ابن زیاد پر، اس کی فوج پر، گورنر ہاؤس پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ابن زیاد سے بات چیت کی جائے اور معاملہ بات چیت میں ہی حل کر لیا جائے، جس سے مسلمانوں کا خون نہ بہے اور معاملہ آسانی سے حل ہو جائے۔ یہ وقفہ جب ابن زیاد کو ملا تو اس نے ایک نئی چال چلی، اور جو اس نے کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو قید کر کے رکھا تھا انہیں قلعے کی چھت پر لے کر آیا اور ان پر یہ فورس ڈالا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ان کا، ان کی عورتوں کا، ان کے مال کا، ان کے بچوں کا بہت برا حال ہوگا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، عورتوں، بچیوں، لڑکیوں کی عزت و آبرو کو بھی اچھال دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ سارے لوگ گھبرا گئے اور بہت سختی سے اپنے قبیلے والوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کے لیے منع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے جامع مسجد میں کھڑے ہوئے تو 500 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرا تو پیچھے ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا، اور یہ سارے کوفی پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے۔
یہ وہی لوگ تھے، وہی قوم تھی جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوریاں بھر بھر کے خطوط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ پر جان قربان کریں گے، اور آج یہاں پر امام حسین کے نائب کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا کہ ایک بھی کوفی اب ان کے ساتھ نہیں ہے تو آپ بہت زیادہ رنج و ملال میں پڑ گئے اور بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ آپ کو پریشانی یہ نہیں تھی کہ اب ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دے گا، آپ کے رنج و غم کا سبب یہ تھا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں یہ لکھ چکے تھے کہ یہاں حالات بہت بہتر ہیں، یہ کوفی وفادار ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط ملتے ہی فوراً مکے سے چل چکے ہوں گے اور کچھ ہی دنوں میں کوفہ پہنچنے والے ہوں گے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے پکڑوا لیا اور پھر گورنر ہاؤس کی چھت سے سر کے بل نیچے پھینکوا دیا، اور پھر آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی، اور اس طرح حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چل کر اپنے تمام اہل و عیال، خاندان، بچوں بچیوں کے ساتھ کربلا کے میدان تک پہنچ چکے تھے، لیکن اتنے میں ابن زیاد نے ہر کو کچھ فوجیوں کے ساتھ بھیج کر امام علی مقام کو وہیں پر رکوا دیا اور پھر ان پر پانی بھی بند کروا دیا۔ لیکن یہ ہر اور اس کی فوج امام علی مقام اہل بیت کے فضائل وغیرہ سن کر اس پر غور و فکر کر کر امام علی مقام کی طرف ہو گئے، لیکن بعد میں ابن زیاد نے شمر ابن سعد کو بھیجا تو انہوں نے بہت ظلم و ستم کیا اور اہل بیت کے ایک ایک فرد کو چن چن کر شہید کر دیا، اور 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے تمام اہل بیت، عورتوں، بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ